Novi dan, nova avantura. Ponovo smo na Djedinskoj planini. Vrijeme je idealno i idemo malo lutati po divljini. Samo što smo krenuli, vidjeli smo divlju mačku. Felis silvestris. A naravno kamera u tom trenutku nije upaljena. Pobjegla je u šumu. Jako je rijetko da se vidi. Ne mogu vam pisati koliko mi je krivo što nisam snimio mačku. A bukvalno je znači bilo 5-6 metara ispred nas. I pobježe. Lela uživa u tišini. Ova prirodna simfonija je danas upaljena. Kako je u zadnje vrijeme palo puno kiše, jako je spadno sada i otežava hodanje. Zadnji puta kada sam prolazio odavde, to je bilo zimus i bio je snijeg. I bilo je dosta šapa u snijegu. Evo i sad vidim dosta u blatu. Još što možete vidjeti neke šape. Pretpostavljam da su sa zadnji nogu manjeg medvjeda. Vjerojatno je došao tu da pije vodu. Malo lutamo. Hodamo stazama koje nisu označene. Uvijek tako radimo i nekako je ljepše. I Lela na drveću kao i obično. Imamo jedno umjetničko djelo koje su radili djetlići i time ubili drva. Otvorio nam se jedan fin pogled. Kao što vidite, u daljini tamo imamo i planinu Majevicu. Vodajući ovim proplankom ugledali smo jedno drvo zove i navraćamo četove zove za čaj. Sada šetamo kroz polje borovnice. Ali plodova nema. Lela uživa. Igram se. Lela se prisjeća kada je zimus ovdje bilo, da je propadala kroz snijeg. Bilo mi je lako. Samo tebi može biti lakše zimi. Lela izabrala teži put. Uspjela si! Vrhorova! I napokon smo na vrhu Gravinski krš, s koga se pruža nevjerojatan pogled na Spečku dolinu. Tamo vidite jezero Modrac, iza Krošnje Živinice. Odlučili smo ovdje napraviti pauzu na Gradinskom kršu pa ćemo nastaviti dalje. Nastavljamo dalje i idemo prema vrhu Mala Božka. Borba kroz vegetaciju. Za ove ovdje dijelove planine nam treba mačeta, a mi je nemamo naravno.
Ovdje imamo mnoštvo stabljika, divlje jagode, ali nema plodova, još uvijek je ovdje hladno i na visini smo preko 1000 metara. Krpelji loading. Došli smo do nešto čišće dionice ovog puta. No, dole gdje smo bili, nešto niže, u stvari nije tu najvisočija tačka ovog grebena, nego je evo tu i ovo se u stvari zove Gradinski krš. Kao što možete vidjeti, i visina je 1028 metara. Kroz krošnje vidimo i obližnja sela koja se nalazi u podnožju Dedinske planine. Napokon malo nizbrdo hodamo. Kakva ljepota. Korijen kao u bajkama, obrastao mahovinom. Jedna jako zanimljiva gljiva. Stvarno priroda je prelijepa. Kao i uvijek. Pogledajte ove grmove borovnice. A ovdje imamo i plodove koji će uskoro da budu slatki. Cijeli dan uživamo. Stvarno je nevjerojatna priroda. Ja čekam na svjetlo. Ne uživam i tako. Ajde, dobro. Pored pjeva ptica čujemo i rojeve insekata. Prava idila. Znači danas ako ne pokupimo krpelja, onda je svaka na čast. Nećemo. Ne. Eto ti šiljci isto iz horror filmova. Već sam spomenuo da je danas jako sparno, a nama je ponestalo vode, tako da moram sad negdje ovdje iskopati trupu da se nakupi vode, pa ćete da vidite kako filtriram. Prvo ću iskopati jednu rupu i pustiti da se napuni vodom. Barica nam se puni. I napravio sam da voda otiče tako da se ovdje voda skuplja. E sad, nikad ne znamo da li je ova voda sigurna. Zato postoje filteri za vodu kao što je ovaj, gdje mogu prečistiti sve nečistoće i da se voda može sigurno koristiti. Sad ćete vidjeti. Na kraju sam našao još lakši način, koristeći običnu plastičnu bocu, jer je isti navoj kao onaj. Ovaj proces je poprilično dugo potrajao jer voda je bila jako mutna. Ali eto, sada je dobro. Nastavljamo dalje sa putom. Idemo prema Maloj Božici. Čim putom nailazimo na dosta gljiva. Ova je stara i nije jestiva. Lijepo je nekad i odmoriti, tako? Pošto će sunce još malo da zađe negdje iza horizonta,
mala Božika i u ovom pravcu. Pošto na njoj nemamo baš neki čist pogled prema suncu, otićemo malo ovamo kako bi uživali zalask sunca. Pogledajte koliko je ovo stablo srušeno, vjerovatno vjetrom. Mala Božika kao lokacija na karti do sada nije postojala kao toponim. Vodeći ovom planinom, planinari su mislili da je to u stvari Božika, tako da su prozvali ovu malom Božikom ovaj vrh, a onaj originalni koji stvarno jeste su počeli zvati Velika Božika. U stvari po kartama samo je Božika jedna. Vrh Božika je ovamo, nekih 70 možda metara zračno, ali mi ćemo ovamo zbog sunca. Pronašli smo mjesto gdje ćemo praviti pauzu i kuhati jelo. Zapalili smo vatru i pripremat ćemo grah. To je, skupili smo gotov pa ćemo ga sad samo podgrijati i malo pripremiti po našem ukusu. Sve se miješa. Možete vidjeti, Lela nam priprema grah, dodaje začine i mama šta će biti preukusno. Hoće čim je ovdje. Ima i toga. Kakva gozba! Grah, luk i so. Prijatno. Izlet ne bi bio izlet da kafu ne pripremimo. Italijanska. Espresso iz šume. Nastavljamo dalje. Idemo preko male Božike nazad. Evo, vidite neke informacije. Možete vidjeti da još uvijek ima sremoša, iako je neupotrebiv star. Došli smo do tačke gdje je označen vrh Mala Božika. Kao što možete vidjeti, visina je 1145 metara. Malo prikazim Leli, nije mi jasno da ljudi uglavnom hodaju utabanim planinarskim stazama pored ovakve ljepote. Sunce se još uvijek bori sa krošnjama. Prava idila. Čovjek tako malo treba da puno uživa. Opet dobro, neko voli nešto drugo, mi volimo prirodu. Pogledajte kako je debela ova mahovina i puna je vode. I ovo možemo koristiti kao pijaću vodu. Noć jako brzo pada. Ali imamo još poprilično puta do auta. Ali nema veze. Približavamo se kraju. Čujemo žubor potoka. Polako završavamo sa današnjom turom. Još malo nam je ostalo do auta. Nadam se da ste uživali, kao i mi danas. Molimo vas da se pretplatite na naš kanal, kao da nas zapratite na društvenim mrežama. Ukoliko imate neka pitanja da vas zanima ili nešto, slobodno ostavite komentar. I do idućeg snimanja vidimo se. Pozdrav!